Bonjour les filles, salam alaikum les filles. احنا باش نعملوا توا tarte aux pommes في المقلة. Donc on va faire une tarte aux pommes à poil. Donc ni four ni rien du tout. محتاجين لكن عندنا sucre roux, محتاجين du sucre roux ولا ou sucre normal, de beurre, du pomme tranche, un œuf, 150 millilitres de lait, 60 millilitres d'huile, 150 grammes de farine, moitié de levure chimique, un sucre vanille. Sachant on a besoin d'une bol et la poêle et un couvert. Donc البنات احنا محتاجين سكر احمر ولا سكر ابيض نابورت لاكل، محتاجين زبده، محتاجين عظيمه، محتاجين تفاح، محتاجين 150 مليلتر حليب، 60 مليلتر زيت، و150 غرام فرينه، ونص خميره، و ان ساشي دو سكر فاني. محتاجين مقله ومحتاجين ان بول. دونك انا باش نبدا نعمل moi je vais commencer à faire du beurre et du sucre roux dans la poêle et je vous le montre après. À tout de suite. Les filles, on est en train de mettre du beurre dans la poêle. Il faut mettre beaucoup de beurre, beaucoup de beurre. Il faut mettre partout. نعملوا الزبدة في المقلاة. نزيد خاطر باش نعمل برشا الزبدة، خاطر من بعدك باش تتنحى لي فيسا فهمتني. نزيد شوية زبدة، ما تخافوش الزبدة ماهيش باش تعمل لكم حاجة يعني. المهم ابخي ما زدت انا الزبدة راك شفتوا يعني لابوال عم فيه الزبدة. ناخذ السكر، سكر ابيض، سكر رو وسكر بلون، وناخذ السكر الاكحل ولا السكر النورمال نتاعنا، نعمل فيه توت لا بوال بارتو خاطر باش تولي كاراميليزي ابري مع التفاح فهمتني. حسينا نكمل. je vais mettre après les pommes dans la plat et je vous montre. Comme vous voyez les filles, j'ai mis du beurre, du sucre roux, mais vous pouvez mettre du sucre cristal normal, sucre blanc, et j'ai mis deux tranches de pommes. En fait c'est trois pommes à peu près. C'est pas la peine les pommes. Vous pouvez mettre tous les fruits, ananas, banane, pêche, n'importe quel fruit, vous pouvez les mettre à sa place. Et البنات كما تشوفوا عملت سكر، عملت الزبده وعملت السكر من الفوق، وعملت لي ترونشيت نتاع التفاح. تنجموا تعملوا في بقعتهم بنان، تنجموا تعملوا اناناس، تنجموا تعملوا شو نقولوا مشماش، تنجموا تعملوا خوخ، تنجموا تعملوا نابورت كال اما اون ترونش فهمتوا. نحنا توا باش نمشوا نعملوا لي زانغريديون. Les ingrédients شنيا باش نعملوا العظيمه، l'œuf, le lait, l'huile, la farine et le sucre vanille et moitié de levure chimique. Donc œuf، 150 millilitres حليب، 60 millilitres d'huile، زيت، 150 grammes farine، 150 grammes farine et un sachet de vanille et un moitié de sachet de levure chimique. Donc je vais mélanger tout les filles. Ma femme, il n'y a pas une truc à suivre. C'est mélanger tous ensemble bien. Donc je vais mélanger et je vais vous montrer. Comme vous voyez les filles, j'ai mélangé tout. وهاني نخلط. شوفوا البنات عملت كل شيء مع بعضه. هاني باش نخلطوا كل شيء. بون بيد واحدة ونخدم. بون نخلط نوريكم كل شيء. في جو سي روتور الخليط ساي كمل. جو سي روتور يعني البنات كملت الخليط نتاعي تشوفوا بيان. حاسيله هاو ليكيد شويه. دو باش نحطو فوق
les pommes délicatement. C'est pas la peine qu'on bouge les pommes. On fait délicatement bien sûr. نغطو هيك التفاح الكل. On cache toutes les pommes. On cache toutes les pommes, les filles. ماهوش في الفور les filles. On va pas faire cuire dans le four, on va le faire cuire sur le feu, sur le gazinière, à la nar هادية, sur un feu doux, sur un feu doux. ما تخافوش البنية توا. Donc حصيلة ونحن on a bien mis sur les pommes. تنجموا تعملوا ديجا باش يستوي الوقت باش يتنفخ باش يستوي. دونك انا ما عنديش. on a besoin un couvert باش تكون بيل بولا مع المقله ولا صحن un assiette ou un couvert باش نخلوها dans le gaz pendant sur un feu tout doux. Moi je choisis 8 parce que c'est le feu le plus doux que j'ai. Donc on va laisser 20 minutes sur un feu doux باش نخلوه 20 دقيقة على نار هادية ومن بعديك نقلبوه. بون لي في نخليه ملا ساكوي, نخليه يطيب البنات ونرجع لكم بعد شويه. à tout de suite. Comme vous voyez les filles, ça passe 20 minutes. On ouvre, vous voyez. Si je touche avec ma main, elle est sec. Donc je viens avec un petit spatule ou avec un couteau ou avec un cuillère ou avec quelque chose qui pour le bout, pour que ça ne sera pas collé. Je fais comme ça un petit peu et je prends désolé, je prends une assiette et je fais bon. Donc les filles, regardez, je l'ai tourné, donc elle est caramélisée vraiment, il a un joli visage. Donc je mets comme si en bas c'est bien un petit peu cuit, donc je juste mettre 10 minutes, pas plus, ou 5 minutes. Moi j'ai baissé le feu là où j'étais à 5, j'ai baissé à 3 parce que faut faire attention, elle est chaud. Donc moi j'ai fini pour l'instant. Je vais vous montrer le final de mon gâteau. À tout à l'heure les filles. Vous voyez les filles, mon gâteau il est fini de poêle. On va... Oh là là, ça a l'air bien. Oh là là, c'est magnifique. Les filles, elle est vraiment impeccable. Pardon, excusez-moi, j'ai fait un grand part. Je suis grande donc. Voyez les filles, les pommes, la pâte elle est magnifique, elle est homogène. Du pomme, les pâtes elle est bien cuite. J'ai aucun problème, donc je réussis mon gâteau à poêle en pomme. البنات نجحت في الجاتو متاعي أبوال باوال نجحت الجاتو متاعي في المقله. دونك فريمون اللي ما عندوش فور ينجم يعمل نابورت كال جاتو على المقله. هذا بالتفاح، نجمو نعملو بالبنان بالاناناس باي كان غله وكان ينجم يعملها. يعطينا الصحه ونرجع لكم في الروسات الجاي البنات. بيزو، ميرسي، لايك.